अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। समाजी मामलात हों या इसके अलावा मौशी मामलात हो, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। और ये सारा सिलसिला जारी व सारी है। पहला हिस्सा अमूमन कोशिश होती है कि हालात हाज़रा के हवाले से ज़्यादा बात की जाए। हर शख्स की दिलचस्पी है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके, और ज़रिया कुल यही है, या तो सोशल मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके ज़रिए से जो ख़बरें हम तक पहुंचती हैं, फिर यही वो मामलात हैं जो ज़ेर बहस आते हैं और इसी के ज़रिए हम तज्ज़िये और तबसरे करते हैं। जगह जगह हम देखते हैं, शादी हॉलों में, मुख्तलिफ जब हम घरों में तकरीबात होती हैं, ड्राइंग रूम्स में, हर शख्स अपने अंदाज में तज्ज़िये और तबसरे करता है। तो बहरहाल मैं हमेशा एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हालात पे नज़र रखना बहरहाल ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने मुताले को वसी कीजिए और सही तारीख़ का मुताला कीजिए, और जब आप तवातुर के साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो यकीनन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये समझ में आ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। यकीनन जो कुछ बताया जा रहा है दोनों ज़राए के ऊपर ना तो 100% दुरुस्त है और ना ही 100% गलत है। हर शख्स अपनी दानिश के मुताबिक इन मामलात को समझता है। गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, और एक सियासी जमात के पता नहीं रहनुमा हैं या नहीं हैं, बहरहाल उनकी वाबस्तगी मुख्तलिफ़ जमातों के साथ माजी में रही है और अब पता नहीं किस जमात का हिस्सा हैं वो। तो बहरहाल वो बात कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की और मोबाइल फ़ोन के हवाले से कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और इसी के ज़रिए हम इनकलाब लाना चाहते हैं, यही हमने अपनी पॉलिसी बना रखी है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो कुछ हुआ गुज़िश्ता जो चंद साल हैं उसके अंदर, उसमें जो सबसे ज़्यादा हमें नुकसानात हुए हर तरह से, इखलाक़ी तौर पे, समाजी तौर पे, मौशी तौर पे और सियासी तौर पे, उसकी जो बड़ी वजह सामने आई वो यही ज़रिया सामने आया। तो बहरहाल इस कुल तबाही का जायज़ा ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आगाही पहुंचाई जाए, सही खबरें लोगों तक पहुंचाई जाएं। और ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह की जहन साजी हुई, उसके नताइज बहुत भयानक सामने आए हैं। तो मज़ीद ऐसे वाक़यात को अब रोकने की ज़रूरत है और लोगों को इससे बचाने की ज़रूरत है। यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात होती रही है, और साथ साथ इलेक्शन के हवाले से आम इंतखाबात का जो वक्त है वो अब करीब है, और उसके साथ साथ जिस तरह मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर भी ज़रूर हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, और आज भी इसके ऊपर बात ज़रूर की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। एक तज़ियाकार की हैसियत से हमने उनको यहाँ पे मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश सर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये फरमाइए कि आम इंतखाबात से ज़्यादा उम्मीदें तो अब लोगों को शायद नहीं है, और हकीकत ये है कि ये जो कुल जो जमहूरी निज़ाम राइज है ना, इससे वो नताइज नहीं हासिल हुए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिसके हम हमेशा से सोच लगाए बैठे थे कि इससे कोई तब्दीली आएगी, कोई वाक़तन मौशी इस्तेहकाम आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो अभी तक हमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। आप अपनी दानिश के मुताबिक बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या इसका नतीजा निकलेगा अगर इस तरह के इंतखाबात हो जाते हैं? और अदम दिलचस्पी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कि नज़र आ रही है सियासी जमातों की भी। ज़रा फरमाइए ये कुल कहानी है क्या? देखें, पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, और ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर एक सियाह बाब की तरह लिखा जाएगा। 9 मई को जो हुआ वो बहुत गलत था। ब्रेन वॉशिंग जैसे हुई वो गलत थी।
اس کی مطلب انکوائری جو ہونی چاہیے نا، جیسے مطلب چھپ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کلپریٹ ہے ان کو سامنے لایا جائے، فیکٹس لا جائے. دیکھیں اسکول آف تھاٹس بہت سارے ہیں، 1 2 3 4 5. جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک بندہ اپنی دانش کے مطابق کسی چیز کو لیتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ایک جرنل ایک بالکل ایسی مطلب جی آئی ٹی بننی چاہیے جو واقعی میں بالکل آنیسٹلی، Honestly کیا؟ فرسٹ ٹائم ان آنیسٹلی، مطلب پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، لیکن ریئلی ایک آنیسٹلی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر یہ ڈیلیبریٹ ہوا ہے تو جو بھی کلپریٹ ہے ان کو سزا، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ اٹس اے سول میٹر، Right. اٹس ناٹ اے ملٹری میٹر. Right. اٹیک ہوا ہے، پاکستان کی سرزمین پہ ہوا ہے، پاکستان کے ادارے کے اوپر ہوا ہے. وہ ادارہ از اے پارٹ آف اے پاکستان، اٹ از ناٹ اے سیپریٹ انٹیٹی، اٹس اے پارٹ آف اے پاکستان، ناٹ اے سیپریٹ انٹیٹی. تو جو کچھ ہوا ہے اس کی بالکل فری فیئر ایک نا پراپر اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے کلپریٹ کو سزا سامنے ہونی لانا چاہیے. چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں کہ جی فلاں پارٹی نے صرف، میں آپ کو فلاں پارٹی کیا میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیا یا عمران خان نے کیا. ہم ایک طرف سپوز کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے کر دیا یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ ہوا تو کیا کسی پارٹی نے ماضی میں کچھ نہیں کیا تھا؟ کیا الذوالفقار نہیں بنی تھی؟ کیا جہاز اغوا نہیں ہوئے تھے؟ کیا ججز کو کھلے عام تقریر کر کے گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا سپریم کورٹ کے اوپر حملے نہیں ہوئے تھے؟ ان سب کو معاف کر دیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سورہ نور کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا اور حضرت میسا علیہ السلام اور ان کی بہن جو تھی وہ ایک چیز کو پھیلا رہی تھی، غلط بات کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو مدد کرتے تھے، یہ غریب لوگ تھے، تو وہ مدد کرنا بند کر دی تھی. تو آیت اتری واتلی فضلے، پوری ایک آیت ہے، 2 آیتیں ہیں اتری ہے. اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہتا ہوں کہ تم کو اللہ پاک نے جو وسعت دی ہے، تم غریبوں کی مساکین کی مدد کرتے رہو اور درگزر اور معافی سے کام کرو. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کرے؟ ہم یہاں پر فرعون بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یاسر بھائی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، Right. تو میں اس کو کس لیول تک میں آپ کے ساتھ دشمنی نبھاؤں گا، اور یہ میں دیکھوں گا کہ میں آپ کو یہ دشمنی جو نبھا رہا ہوں اس سے صرف آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پورے ملک کو نقصان. ملک کا سسٹم ڈبہ گول کر دیا گیا ہے پورا. کوئی پاکستان کی حیثیت نہیں ہے، کوئی پاکستان کی اوقات نہیں ہے. پاکستان کا ابھی کل ہی مبشر لقمان اپنے وہ ولاگ میں کہہ رہا تھا کہ جی آخری سے چوتھے نمبر پہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے. دنیا کے اونلی 27 کنٹری ایسے، 25 یا 27 کنٹری ایسے ہیں جس میں پاکستان بغیر ویزا کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ سویڈن، جاپان اور یورپ کی جو کنٹریز ہیں نا، 193 کنٹریز کے اندر وداؤٹ اینی ویزا اپنے پاسپورٹ پہ جا سکتے ہیں. کیوں جا سکتے ہیں؟ ان کو پاکستان کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، فقیر ہیں، پیسے لیتے ہیں، کرپٹ ہے، کوئی قانون نہیں ہے. میں یو ایس اے میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ٹیکسز ہے. قسم سے پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پروڈکشن اچھی ہے، 90% لوگ بہت اچھے ہیں. وہاں پر کوئی آپ کسی سے $1 مانگے کوئی نہیں دے گا. امریکہ کے بہت سارے، ہیوسٹن کے بہت سارے سگنلز پہ، بہت سارے سگنلز پہ آپ دیکھیں گے غریب لوگ پڑے ہوتے ہیں، مرے پڑے ہوتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بھیک دینے والا نہیں ہے. پاکستان میں ہر سگنل کے اوپر آپ کو فقیر ملیں گے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ ان کو دیکھ لیں، سیلانی ویلفیئر والے 4 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. ایدی ہے، جامعۃ الرشید ہے، بیت السلام ٹرسٹ ہے، عالمگیر ٹرسٹ ہے، جے ڈی سی ہے، کتنے ٹرسٹ، چھیپا والے، کتنے والے جو کام کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو ٹرسٹ بنائے بغیر اپنا، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مدد کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں سسٹم ہی ہے نا سارا خیرات صدقات زکوٰۃ میں چل رہا ہے. اور یہ جو آپ لوگ، یہ جتنے لوگ بچے ہوئے لوگوں کو لاکھ روپے، کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 1 لاکھ روپے اگر آپ کی انکم ہے نا تو دیٹس ناٹ انف
to survive in Karachi nowadays. आपने अपने हाउस रेंट देना है, आपने बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है. आप मुझे कैलकुलेट करके बता दें कि किस तरह आप 1 लाख में गुजारा कर सकते हैं. आपकी तो 50% क्या 80% आबादी की जो इनकम है वो 30,000 भी नहीं है. मिनिमम वेजिस पे आप जाए तो 25,000 रुपए में काम कर रहा है बंदा, वो 25,000 में अपना संभालेगा. नहीं चले, अगर एक ड्राइवर है या एक कुक है, शेफ है, तो 25 से 30,000 रुपए की आजकल तनख्वाह चल रही है. ठीक है, वो 25 से 30,000 में क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है. देखें, माफी है ना, कोई फिरौन नहीं है, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको माफ नहीं. बनी इसराइल के अंदर 100 कत्ल किए किसी ने. वो राहिब के पास गया कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा. उसने कहा कि नहीं, उसने उसको भी 99 के बाद उसको भी कत्ल कर दिया. फिर ये 101 में गया, उसने कहा अगर मैं इसको कहूंगा कि वो माफ नहीं करेगा तो वो मुझे भी मार देगा. उसने कहा फला एक बुजुर्ग है, उधर चले जाओ, वो तुम्हें बता देंगे कि माफ कर देंगे, उसके पास है नुस्खा. वो उसके पास जाना लगा, रास्ते में इंतकाल हो गया, फरिश्ते उतर आए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए. आपस में है ना इनकी बहस हो गई कि ये जन्नती है या वो नहीं है. अल्लाह ने वो जमीन को हुक्म दिया कि वो सुकड़ जा यहाँ से और यहाँ से फैल जा, और उसका जन्नत का फैसला हो गया. ठीक है, फिरौन जो है, फिरौन अगर मेरे हिसाब से, मैं अपनी तजिया बता दूं, कुरान में जितनी दफा फिरौन का जिक्र हुआ है किसी का नहीं हुआ. और जितनी लानतें अल्लाह पाक ने और जिस तरीके से तफसील से उसका किस्सा बयान किया और किसी का बयान नहीं किया. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ठीक है. और इतना करने के बावजूद जब ये जो दरिया में वो गया नील में और ये डूबने लगा, तो उसने कहा आमन तो बिल्ला है. ठीक है, रब्बे मूसा व रब्बे हारून बोलने वाला था. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिट्टी डाल दी मुंह में कि अल्लाह इसको माफ ना कर दे. तो अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम है, इतनी करीम है. रिकंसिलिएशन होनी चाहिए. ये है बॉटम लाइन. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिकंसिलिएशन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए. जनाब, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे. एक और मौजूद मेहमान जनाब मोहसिन अली शाह एडवोकेट साहब तशरीफ़ फरमा है. मौजूद मेहमान आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं. मौजूद मेहमान को खुशामदीद भी कहूँगा और शामिल गुफ्तगू करूँगा. मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. मोहसिन साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हारून रशीद भाई ने हमारे की है, बहुत सारी चीज़ों की निशानदही की है. यकीनन रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी भी इख्तियार करने की ज़रूरत है. ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासी खींचातानी है या तनाव है या जिसको भी आप जो भी नाम दे दीजिए, उसके अंदर अगर मुफाहमत नहीं होगी, रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, तो फिर नताइज जो है वो मतलूबा हासिल नहीं हो सकेंगे. यानी कि हम बेहतरी की बात करते हैं, मुआशी बेहतरी या सियासी इस्तेहकाम, ये सब कुछ अचीव नहीं हो सकेगा. साथ ही उन्होंने जुर्म की निशानदही की कि जुर्म माफ़ किया जा सकता है या जो भी इसकी बात की है. क्या वाक़तन ऐसा है कि जितने भी जुराइम हैं उन सबको एक नज़र से देखने की ज़रूरत है? इसका तयन कैसे किया जाए कि जुर्म की नौइयत क्या है? जो कुछ 9 मई को हुआ, क्या इसको ये समझा जाए कि ये और ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ देना बराबर है? और अगर बराबर है तो जब वहाँ पे माफ़ी हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्या इसका मवाजना किया जा सकता है? कुछ तवाज़ुन रखती है ये बात? ज़रा मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कर लीजिए. कतई नहीं किया जा सकता इनका मवाजना. बाज़ जराइम बहुत मामूली होते हैं. हारून भाई ने जो मिसाल दी 100 कत्लों की, 100 कत्ल की, ऐसे जुर्म को माफ़ कर देने का मुराद ये मतलब लिया जाएगा कि जो उनके लवाहिकीन हैं मकतूलीन के, उनके साथ अपना इंसाफ़ी कर रहे हैं. तो किसी एक को माफ़ करना और 100 के साथ इंसाफ़ी करना, मैं नहीं समझता कि कोई लॉजिकल अमल है. और जहाँ तक अल्लाह ताला, ये रिवायतें हैं, इस तरह की चीज़ का कोई कुरान में या हदीस में कोई जिक्र नहीं है. बहुत सी रिवायतें हैं, कुछ बनी जाती हैं. बिल्कुल ठीक है. तो मैं नहीं समझता इन्हें काबिल यकीन. ठीक है, इतने संगीन जराइम को माफ़ कर दिया जाए. बिल्कुल ठीक है. लिहाजा ट्रैफिक सिग्नल और कौमी तनसीबात पे हमला बहुत फ़र्क है. सीरियस ऑफेंस है. फिर रियासत की बालादस्ती कहाँ कायम रहेगी अगर इस तरह से होने लगे? तो ये रियासती इदारे हैं. तो आप तो यहाँ या तो वो इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, कोई अवामी इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही थी, उनको सबको तहस नहस करके हम हावी हो जाएं, अपने लीडर को जेल से निकाल लें.
دیجیے تو اس کا مناسب نہیں سمجھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا میں بریک کے لیے جا رہا ہوں, ذرا بریک سے واپس میں نے یہ آؤں گا. کہا کہ کلپریٹ کا ہونا چاہیے اور ان کو سزا ہونی ہاں چاہیے جو یہ بات کلپریٹ صحیح ہے. ریکنسیلیشن پولیٹیکل اس کے حساب سے میں نے کہا تھا کہ وہاں پر ہاں ہاں نہیں آپ کا کہنا reconciliation صحیح ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ نے پہلے یہی کہا تھا. میں تو ذرا یہ جرم کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا. اب میں آتا ہوں پہلے والے معاملے کے اوپر, لیکن اس سے پہلے محسن صاحب ایک بریک میں نے لینی ہے, اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو پھر اس کے بعد جو عام انتخابات کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. محسن علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرمائے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. سے جرائم کے حوالے سے بات ہوئی, اب ذرا انتخابات کے حوالے سے بات ہو جائے. ہر دور میں ہر سیاسی جماعت کو تحفظات رہے انتخابات کے, کبھی طریقہ کار کے حوالے سے, کبھی نتائج کے حوالے سے. کوئی بھی شاید ایسا موقع ہم نے نہیں دیکھا جس میں کسی سیاسی جماعت نے یہ کہا ہو کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور عام انتخابات جو ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوئے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے. اس کی ذرا میں چاہوں گا وضاحت فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو انتخابی مرحلہ جو مکمل ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ لگتا ہے کہ شفاف طریقے سے ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, بلکہ ایک جو سیاسی جماعت زیر عتاب ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ہی بوگس ہے اور یہ پہلے سے ہی کوئی منصوبہ بندی ہو رکھی ہے جس کے ذریعے کسی خاص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے گا. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اس بات میں خاصا وزن ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پول ریگنگ ہو رہی ہے اور ایک پارٹی کو کچلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ناجائز طور پر. ٹھیک ہے. دیکھیں جرائم اپنی جگہ, جو اس میں ملزم ہے, جن جن پہ الزام ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو عوام الناس کی اکثریت اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ باقی اس سے تو سب اس بات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے کون کون سے عناصر تھے, اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اور عناصر بھی شامل تھے, ان لوگوں کے ساتھ یہ شامل کر دیے گئے تھے, تو ایک منظم سازش تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو, اس کی تفتیش تحقیقات کے بعد ہی اس کا جو تعین ہو سکے گا. ہاں, لیکن یہ پری پول ریگنگ تو نظر آ رہی ہے. ان کا انتخابی نشان چھین لینا اور کاغذات نامزدگی نامنظور ہونا اور اتنی بڑی تعداد میں, تو یہ بہت زیادتی ہے, غیر معمولی بات ہے. غیر معمولی بات ہے. یہ ایسا کبھی نہیں لائے ہوا. گا کون؟ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یحییٰ خان کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب یہ مان لیا جائے کہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, تو آپ کے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس وقت پورے ملک میں موجود ہیں چھوٹی بڑی, ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ جمہوریت, کیا ان کو واقعتاً جمہوری جماعتیں کہا جا سکتا ہے؟ کسی بھی جماعت کی بات اگر کریں جو بھی برسر اقتدار آئی ہے, اس نے کبھی کوشش کی ہے اس نظام کو بدلنے کی, یا انٹرا پارٹی جیسے الیکشن ایک ڈرامہ ہوتا ہے, میں لفظ ڈرامہ استعمال کر رہا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ مناسب نہیں ہے, میں اس کو ڈرامہ اس لیے گردانتا ہوں کیونکہ جو کچھ ہوتا رہا ہے, ایک ہی شخص کا منتخب ہونا بار بار, ایک ہی فرد واحد, اس کا خاندان وہی پوزیشن میں آتا رہے, ساری پوزیشنز اس کو ملتی رہے, تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ پھر اگر ایسے دیکھیں تو پھر شاید کوئی بھی اس میزان پہ پورا نہیں اترتا. فرمائیں. اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں قیت الرجال ہے. ہمارے ہاں لوگ نہیں ہیں, قابل لوگ نہیں ہیں کہ ایک ہی شخص کو بار بار منتخب کیا جاتا رہے. یا تو اس نے مہاتیر محمد کی طرح اتنی بڑی تبدیلی اپنے ملک میں لایا ہو کہ لوگ اس کو واقعی چاہتے ہیں, اور لیکن ایسا نہیں ہے کچھ. صرف ایک موٹر ویز بنا دینے سے, اور خیر الزامات تو بہت ہیں اس میں بھی, اس طرح بڑے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ کرتے رہے ہیں, اور اس سے عوام کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں ذرا میر صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ ذرا ہارون رشید صاحب فرمائیے گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, ابھی جمہوری نظام کی بات کریں تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر نہیں آتی.
सेल्फ असेसमेंट का काम कब होगा, कब इस चीज़ का इदराक होगा कि जी आया जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, मैं पार्टी वर्कर से ये सवाल करता हूँ, ये पार्टी वर्कर के अंदर जैसे अभी एक जिसको सदर या चेयरमैन जिसको मुंतखब किया गया उसके 8 महीने हुए, इससे पहले एक पंजाब की जिम्मेदारी जिसको दी गई वो 3.5 महीने पहले पार्टी उसने ज्वाइन की थी। तो ये पार्टी का जो वर्कर जो कहता है मैं नज़रियाती कारकुन हूँ, कुछ को तो मैं जानता हूँ 20-20, 25-25 साल से जिनकी कंट्रीब्यूशन पार्टी के अंदर और बनने से पहले भी रही थी, उनको सेट असाइड किया गया, नहीं पूछा गया, आज भी वो खामोश बैठे हुए, बड़े बड़े आपके नाम है, मैं नाम नहीं लेता, खामोश बैठे हुए। जब ये सब कुछ हो रहा होता है, एक वाइस चेयरमैन बनाकर भेजा भी, अगले दिन उसको पूछा मैंने तो पता ये चला कि वो खुद को आए हुए, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये क्या सिलसिला क्या है? पता है क्या है, हाँ। हमारे यहाँ पर एक्चुअली हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम इस मुकम्मल निज़ाम है, ठीक है, लेकिन इस्लाम को सिर्फ हम मुसलमान इसलिए हो गए हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, ऐसा ही है। हमने कभी स्टडी नहीं किया। आप देखिए जो नौ मुस्लिम है ना, नौ मुस्लिम, हाँ। जो अमेरिका के अंदर 9 मुस्लिम है, अगर उनसे अगर आप बात करेंगे ना तो वो आपको बताएगा इस्लाम क्या है जी। क्योंकि वो उसने पैदा दूसरे माशरे में हुआ, ग्रोन अप दूसरे माशरे में हुआ, उसने इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया, दूसरे मज़ाहिब से उसका कंपैरिजन किया, बहुत अच्छी बात। फिर इसने ये सोचा कि जो दीन कह रहा है क्या मैं उसके ऊपर अमल कर सकूंगा, वेरी राइट, या कोशिश कर सकूंगा कि मैं इस तरह हो जाऊं। बिल्कुल ठीक है। जब ये अपनी तौर पे सेटिस्फाइड हो जाता है फिर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले जुम्मे आई वाज इन द ह्यूस्टन, तो मैं तो लास्ट 6 मंथ से आई वाज नॉट हियर इन पाकिस्तान, आई वाज इन यूएसए। तो ह्यूस्टन की जुम्मा की जामा मस्जिद के अंदर है ना, वो एक 9 मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, तो वो वहां पर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस्लाम कबूल करने आया तो मेरे ख्याल में इसने 2-3 साल तक स्टडी किया इसने, ऐसे नहीं आ गया कि इसने जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। फॉर 3-4 ईयर्स है ना, ही यूज्ड टू कम, डिस्कशन करता रहा, और जब ये इस्लाम कबूल कर रहा था तो उसकी मुकम्मल दाढ़ी थी, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन वो लिबास था, सब कुछ था, और उसको सब कुछ पता था। अब यहाँ पर हम आते हैं, जापान के अंदर है ना 7 ईयर्स तक किताबें कोई नहीं होती है। स्कूल में आप जाते हैं ना तो पहली तो बात है किताबें कोई नहीं होती। हमारे यहाँ तो 2.5 साल के बच्चों को है ना स्कूल भेज देते हैं, यार ज्यादती है, ये कमाई का जरिया है। प्री प्रेप पहले हमारे जमाने में थी ना, तो एक है ना प्री है ना प्राइमरी होती थी, यानी फर्स्ट से पहले एक क्लास होती थी जिसको हम नर्सरी कहते थे, नर्सरी एंड देन क्लास 1, फिर वो केजी बन गई, आपके पता नहीं, फिर केजी 1 बन गई, फिर केजी 1 केजी 2 बन गई, फिर है ना प्री नर्सरी बन गई, फिर पता नहीं क्या क्या बन गया। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या बन गया है। आप यानी 2.5 साल के उम्र में आप 2.5 साल के उम्र के बच्चों को आप उधर भेज रहे हैं। वहां पर जापान में क्या होता है, 4-7 ईयर्स देयर इज नो बुक, सिर्फ इनको आदाब माशरा सिखाया जाता है। टूथपेस्ट वो अपना लेके जाते हैं, खाना वो अपना लेके जाते हैं, और कोई बैग नहीं होता है, इनका खाना होता है, इनका टूथपेस्ट होता है। हर खाने से पहले उधर इनका ब्रेक होती है, खाने से पहले अच्छा टीचर से किस तरह बात करनी है, माँ बाप का किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, अपने जो भी इनका मजहब है उनके मॉन्क से किस तरह बात करनी है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, रेस्ट रूम कैसे यूज करना है, ठीक है ना, क्लीनिनेस कैसी होती है, सब कुछ ये सिखा, आदाब माशरा सिखाया जाता है ना कि आपको। जब 7-8 ईयर्स तक बच्चे को अगर ये सिखाएंगे, यहाँ पर तो है ही नहीं। आप मुझे देखे, मुझे तो कोई भी है ना होप नहीं है। मैंने आपको 1 साल पहले 2 साल पहले भी आया था, जब भी मैंने कहा था कि आप डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं और ये डिटोरिएट ही होता रहेगा, क्योंकि जिस माशरे के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, जिस माशरे के अंदर इंसाफ ना होना दोनों के लिए, मजदूर के लिए और बड़े के लिए, उधर आपका सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। सिस्टम देखिए, यूएई का जो प्रेसिडेंट था ना, जो शाह था, इसने आज से 25 साल पहले कहा था कि यूएई दुनिया का मॉडर्न तरीन मुल्क बन जाएगा। दुबई का शेख मोहम्मद है उसको, उसने कहा कि क्यों हो जाएगा, तो वो शेख मोहम्मद है ना एक जगह किसी से अपने रिश्तेदार से मिलने गया और उसने गाड़ी पार्क की और अंदर मिलने चला गया। जब बाहर आया तो पता चला कि इसका अपना चालान हो गया है। जब चालान हो गया है तो ये बाहर आया, उसने कहा कि
ये किसने मेरा चालान किया? बोले ये आपका चालान हो गया, ये आपको पे करना। बोले वो ट्रैफिक का जो है ना शुरता उसने किया है। उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि तुम्हें पता है कि किसकी गाड़ी है? उसने हाँ मुझे पता है किसकी गाड़ी है। बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ मुझे पता है आप कौन हो। तो बोले मैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ मैं कौन हूँ। बोले फिर भी तुमने मेरी गाड़ी का चालान क्यों किया? बोला कि जी हमारा शेख ही कहता है कि कानून जो है वो छोटे से छोटे आदमी के लिए और बड़े से बड़े आदमी के लिए सेम है। और यही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि अगर मेरी अपनी बेटी भी कोई चोरी या कोई गलत काम करेगी तो उसका इसी तरह हाथ काटा जाएगा जिस तरह एक आम चोर का किया जाए। जब तक आपके माशरे के अंदर जुडिशरी सही नहीं होती ना, मैं आपको बताऊं 1992 की बात कर रहा था। 92 के अंदर हमने सर्वे किया था। आई वाज इन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड वी हैव कंडक्टेड अ सर्वे कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है। तो हम पुलिस हर इदारे को हमने स्टडी, हमारे इदारे थिंक टैंक्स ने स्टडीज की। एक चीज हमने जो उसका आउटकम निकाला तो हमने ये आउटकम निकाला कि अगर आपकी जुडिशरी सही हो जाए ना, पूरा माशरा ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है मोहसिन साहब, अब ये फरमाइए, मैंने जो सवाल हारून रशीद साहब से किया उन्होंने इसका जवाब इस तरह कुछ दिया कि अगर जुडिशरी सही हो जाए तो ये सारे मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए तो बड़ी तवील बहस है। मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा, आपकी इस बारे में क्या राय है कि वाक़तन ऐसा है कि एकदम से अदालतों को ठीक कर देंगे तो सारे मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी नफूस यहाँ पर आबाद हैं वो ख़ुद पहले अपनी इस्लाह करें, उनकी तरबियत हो, अगर वो माशरे में अच्छे शहरी बनेंगे तो यकीनन फिर उसके नताइज नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा ज़रा इसका एक तकाबली जायज़ा थोड़ा सा लिया जाए। जी देखें, इदारे या इदारों में काम करने वाले जो भी होते हैं वो इसी मुआशरे में से ही आते हैं। ठीक है। तो जब इज्तमाही तौर पर मुआशरा ही इनहदाद का शिकार है जी, तो ज़ाहिर है वही लोग आगे आएंगे। हमारे एक निगरान वज़ीर आज़म थे, कुछ अर्सा रहे, जनाब मेराज खालिद साहब। मेराज खालिद शरीफ आदमी थे, शरीफुल नफ्स आदमी थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हकीकत ये है कि हमारा पूरा मुआशरा ही करप्ट है, ये हकीकत है। और जो अगर कोई बड़ी करप्शन नहीं कर सकता तो कम से कम वो बिजली की चोरी जरूर करता है, मीटर जरूर बंद करवा लेता है, जितनी पहुंच होती है उस हिसाब से वो करता है। बिल्कुल ठीक है। तो तब्दीली लानी है तो इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि निज़ाम इंसाफ अगर दुरुस्त हो तो बहुत सी चीज़ें रफ्ता रफ्ता ठीक होती जाती हैं, लेकिन यकदम तो कोई तब्दीली नहीं आती, कोई इनकलाब नहीं होते। इनकलाब अगर कभी कहीं बर्पा हो भी जाए तो रद्द इनकलाब आ जाते हैं जवाब। तो हकीकी मानों में ये तब्दीली रफ्ता रफ्ता ही आती है। तो तमाम दुनिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने तरक्की की है तो वो रफ्ता रफ्ता ही की है। हाँ ये है कि कुछ सबक मिलते हैं, जैसे उन्हें 2 जंग अजीम यूरोप वालों ने लड़ी, उनसे उन्होंने सबक हासिल किए, तो उसके बाद उनकी तरक्की की रफ्तार और बेहतर हो गई। फिर लड़ाई झगड़े छोड़ दिए उन्होंने, छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना जिस पर हम अब तक लड़ रहे हैं। सब पड़ोसियों से हमारे झगड़े होते हैं, वो भी झगड़ालू हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम ही हैं, वो भी उसी तरह के हैं, इसलिए यहाँ इख्तलाफात रहते हैं। वरना तो दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जिन्हें आर्मी की, मुसल्ह आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल मुल्क है। अब हमारी जुडिशरी दुनिया में शायद 139 या 140 नंबर पे है, और मुराद के मामले में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें ये ले रहे हैं। जी, सबसे ज़्यादा मुराद याफ्ता तबका। हाँ, सिर्फ तनख्वाहें नहीं बल्कि उसके बाद पेंशन और रिटायरमेंट के बाद और प्लाट और क्या कुछ, और यही आर्मी वगैरह का है, उनके भी मुराद बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा है। आम सिपाही जो है उसकी मामूली तनख्वाह होती है, जितनी प्राइवेट इदारों में क्लर्क की होती है इतनी उनके सिपाहियों की होती है। वो सिपाही जान दे रहा होता है, उसने जान भी देनी होती है, उसने दहशत गर्दों से भी लड़ना है, उसने दुश्मन से भी लड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही। एक क्लर्क की और क्लर्क जान का रिश्त तो नहीं ले रहा ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं, जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर से ऊपर के खास तौर पर ब्रिगेडियर तक तो फिर खासी मराहत लेते हैं, उनके ऊपर के बहुत ज़्यादा मराहत लेते हैं। ठीक है। अब ये ज़रा फरमाइए, ब्रिगेडियर 1 स्टार जनरल हो जाते हैं, और जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है और उसका जो सर्विस प्रोफाइल में पता चल जाता है कि ये आगे ब्रिगेडियर बनने वाला है। ठीक है।
لیفٹیننٹ کرنل سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے. میں تو کسی اور طرف اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں ذرا اپنی اصلاح پہلے کر لی جائے. یہ محسن صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ساری چیزیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر وہ یہ کام کرتا ہے جو اپنے لوگوں میں اس چیز کو بتاتا ہے، باور کرواتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے، اور اپنے حقوق کے لیے، نہ کہ میرے منصب تک پہنچانے کے لیے. اس میں بہت بڑا فرق ہے جس کو ہم آج انقلاب سمجھ بیٹھے ہیں. واقعتاً کیا آپ کی نظر میں یہی ہے؟ یہاں پر کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ یہاں تو بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ لیڈر بھی میسر نہیں ہے. ذرا فرمائیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ جاپان میں جو سسٹم ہے وہاں اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کا لفظ تو ملا کر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ایون تعلیم کی رسیدیں ہیں. ہاں، ہمیں اپنے گھرانوں کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں دیتے، کیونکہ اس قدر یعنی آمدنی محدود اور اخراجات بے پناہ ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت وقت کام کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگوں کو 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے بلکہ 18 گھنٹے وہ لوگ کام کر کے گزارتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ تو ادارے ہونے چاہیے، جیسے کہ اسکول ہیں. واقعی بچوں پہ بہت لوڈ ہے. اب تو بلکہ یورپ میں تہذیب چل رہی ہے کہ 7 سال کے پہلے بچے کو اسکول ہی نہ جانے دو. بالکل ٹھیک. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. ان کو کھیلوں کے میدانوں میں لے جاؤ، ان کو نیچر کے ساتھ لے کے جاؤ. وہاں وہ گروپ بن گئے، اس طرح کے اسکول بن گئے جو کچھ پڑھاتے نہیں ہیں، وہ سیر و تفریح کراتے ہیں، پھولوں کے نام بتاتے ہیں، پرندوں کے نام بتاتے ہیں. اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے اور غیر ضروری نہیں، ان سے ان کا بچپن نہیں چھینا جاتا. بہت اچھی بات. یہاں تو ہم بچپن چھین لیتے ہیں ان سے. ان کو ذرا سے کچھ وہ کھیلنے، ہم اس کو شرارت سمجھتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ، تو شروع سے ہی ہم ان کو سپریس کر دیتے ہیں. ایسا ہی نہیں، ہمارے گھروں میں بھی آمرانہ نظام ہے، تو نیچے سے لے کر اوپر وہی چاہے اس کا سسٹم نام آپ جمہوریت رکھ لیں، چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، یہ آمرانہ نظام ہی رہے گا. بالکل. اگر ہم اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے، تو اگر ہم اپنے گھر میں جمہوریت قائم نہیں کریں گے تو افراد کی تربیت ہونی چاہیے. شروع تو وہیں سے کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، شروع وہیں سے کیا جائے. بالکل یہ بات درست ہے. مرزا صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھی. ابھی تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر بھی بات کرنی پڑتی، آپ سے کچھ اس بارے میں جان لیتے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ انشاءاللہ دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ محسن صاحب. آپ کا بہت شکریہ. معزز مہمان یہاں پر موجود تھے اور ان سے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مختصر گفتگو ہوئی ہے، اور موقع ملے گا اگلے سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک ہمیں لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.